তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু সেলকাম। অনেক বৃষ্টি পড়া ব্লগ দেখো। अबे साले माफ करना मैं जो দেখো কত বৃষ্টি পড়ছে, মানে ক্যামেরায় তোমরা বুঝতে পারবে না, কিন্তু অনেক বৃষ্টি পড়ছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের গাছের ফল। কি ফল আমি নিজেও জানি না। তো এই দেখো আর একটা ফল, এটা আমার আনলিমিটেড আছে, একটা নিয়ে যাও তোমরা। মাথা চুলটা ঠিক করছিলাম আমি, দিয়ে মানে সাইডে দেখতে পেলাম এই बिस्कुटটা, हाथे नीलाम। बिस्कुट का पैकेट खोला, उसके बाद मेरा सीधा पेट में चला गया। ओ खाने में मज़ा आया। तो वहाँ पे मेरा KTM खड़ा था, देख ही सकते हो। उसके बाद कपाटটা খুললাম, খুলে লাগালাম, দিয়ে রাস্তার দিকে এলাম। মানে সামনে ড্রাইভারের দোকান আছে, চলো গিয়ে দেখাচ্ছি। तो ये देखो, ये है हमारा ड्राइवर। ये अभी यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा है। देखो, जिसको ऑन कस्टम खेलना है आ जाओ। वो ड्राइवर एक को नॉक कर दिया, देख ही सकते हो। इसको ऑन जिसको जो आना है आ जाओ। तो ये देखो, और एक बंदा ने ड्राइवर को ही डाउन कर दिया। ड्राइवर का खेल खत्म। तो এখন আমরা এই গাছটায় উঠবো, तो आप लोग देख ही सकते हो। तो ये देखो, हम गाछ में चप गया, आप लोग देख ही सकते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। এখানে দেখো না আমাদের ব্লগার বসে আছে, इंडिया का नंबर 1 ব্লগার। तो ब्लॉग শেষ গাইস, কেন শেষ আমি নিজেও জানি না, ড্রাইভার জানে। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।